ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ श्री प्रदोष स्तोत्राष्टकम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि, सारं ब्रवीमि परिषद्हृदयं ब्रवीमि। संसारमूलवनमसारमवाप्य जन्तोः, सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे, येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढाः, ते जन्म जन्मषु भवन्ति नरादरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्तनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम्। नित्यं प्रविद्धि धनधान्यकलत्रपुत्र, सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहैव लोके। कैलासशैलभुवनेत्रिजगज्जनेत्रीं, गौरीं निवेश्य कनकाच्चितरत्नपीठे। नित्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ, देवा प्रदोषसमये भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतबलगिशतमखो, वेणुं दधत्पद्मजस्तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता। विष्णु सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवा समन्तास्थिता, सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम्। गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्या, विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च। येने त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गा, प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्था। अतः प्रदोषे शिव एक एव, पूज्योऽथनान्ये हरिपद्मजाड्याः। तस्मिन् महेशे विधिनिज्यमाने, सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथा। एष ते तनयः पूर्वा जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः, प्रतिग्रहेर्वयो निन्ये न दानाद्येषु कर्मभिः। अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी, तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि, सारं ब्रवीमि परिषद्हृदयं ब्रवीमि। संसारमूलवनमसारमवाप्य जन्तोः, सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे, येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढाः, ते जन्म जन्मषु भवन्ति नरादरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्तनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम्। नित्यं प्रविद्धि धनधान्यकलत्रपुत्र, सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहैव लोके। कैलासशैलभुवनेत्रिजगज्जनेत्रीं, गौरीं निवेश्य कनकाच्चितरत्नपीठे। नित्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ, देवा प्रदोषसमये भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतबलगिशतमखो, वेणुं दधत्पद्मजस्तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता। विष्णु सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवा समन्तास्थिता, सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये
देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गा प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्था अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथनान्ये हरिपद्मजाड्याः तस्मिन् महेशे विधिनिज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथा एष ते तनयः पूर्वा जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहेर्वयो निन्ये न दानाद्येषु कर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीमि परिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमूलवणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढाः ते जन्म जन्मषु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्तनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रविद्धि धनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदिकास्तैहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्चितरत्नपीठे नित्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवा प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतबलगिशतमखो वेणुं दधत्पद्मजस्तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णु सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवा समन्तास्थिता सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गा प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्था अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथनान्ये हरिपद्मजाड्याः तस्मिन् महेशे विधिनिज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथा एष ते तनयः पूर्वा जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहेर्वयो निन्ये न दानाद्येषु कर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीमि परिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमूलवणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढाः ते जन्म जन्मषु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य
कुर्वन्तनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रविद्धि धनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदिकास्तैहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्चितरत्नपीठे नित्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवा प्रदोषसमये भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतबलगिशतमखो वेणुं दधत्पद्मजश् तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णु सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवा समन्तास्थिता सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गा प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्था अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽत्यनान्ये हरिपद्मजाड्याः तस्मिन् महेशे विधिनिज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथा एष ते तनयः पूर्वा जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहेर्वयो निन्ये न दानाद्येषु कर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीमि परिषद्धृदयं ब्रवीमि संसारमूलवणमसारमवाप्य जन्तोः सारोयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढाः ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्तनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रविद्धि धनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदिकास्तैहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्चितरत्नपीठे नित्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवा प्रदोषसमये भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतबलगिशतमखो वेणुं दधत्पद्मजश् तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णु सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवा समन्तास्थिता सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गा प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्था अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽत्यनान्ये हरिपद्मजाड्याः तस्मिन् महेशे विधिनिज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथा एष ते तनयः पूर्वा जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहेर्वयो निन्ये न दानाद्येषु कर्मभिः
अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीमि परिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमूलवणमसारमवाप्य जन्तोः सारोह्यमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढाः ते जन्म जन्मषु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्तनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रविद्धि धनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदिकास्तैहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्चितरत्नपीठे नित्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवा प्रदोषसमये भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतबलगिशतमखो वेणुं दधत्पद्मजः तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णु सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवा समन्तास्थिता सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गा प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्था अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽत्यनान्ये हरिपद्मजाड्याः तस्मिन् महेशे विधिनिज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथा एष ते तनयः पूर्वा जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्येषु कर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीमि परिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमूलवणमसारमवाप्य जन्तोः सारोह्यमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढाः ते जन्म जन्मषु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्तनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रविद्धि धनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदिकास्तैहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्चितरत्नपीठे नित्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवा प्रदोषसमये भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतबलगिशतमखो वेणुं दधत्पद्मजः तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णु सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवा समन्तास्थिता
सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गा प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्था अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽत्यनान्ये हरिपद्मजाड्याः तस्मिन् महेशे विधिनिज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथा एष ते तनयः पूर्वा जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहेर्वयो निन्ये न दानाद्येषु कर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीमि परिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमूलवणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढाः ते जन्म जन्मषु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्तनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रविद्धि धनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदिकास्तैहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्चितरत्नपीठे नित्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवा प्रदोषसमये भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतबलगिशतमखो वेणुं दधत्पद्मजस्तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णु सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवा समन्तास्थिता सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गा प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्था अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽत्यनान्ये हरिपद्मजाड्याः तस्मिन् महेशे विधिनिज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथा एष ते तनयः पूर्वा जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहेर्वयो निन्ये न दानाद्येषु कर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीमि परिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमूलवणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढाः ते जन्म जन्मषु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य
कुर्वन्तनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रविद्धि धनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदिकास्तैहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्चितरत्नपीठे नित्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवा प्रदोषसमये भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतबलगिशतमखो वेणुं दधत्पद्मजः तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णु सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवा समन्तास्थिता सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गा प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्था अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽत्यनान्ये हरिपद्मजाड्याः तस्मिन् महेशे विधिनिज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथा एष ते तनयः पूर्वा जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहेर्वयो निन्ये न दानाद्येषु कर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीमि परिषद्धृदयं ब्रवीमि संसारमूलवणमसारमवाप्य जन्तोः सारोयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढाः ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्तनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रविद्धि धनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदिकास्तैहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्चितरत्नपीठे नित्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवा प्रदोषसमये भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतबलगिशतमखो वेणुं दधत्पद्मजः तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णु सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवा समन्तास्थिता सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गा प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्था अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽत्यनान्ये हरिपद्मजाड्याः तस्मिन् महेशे विधिनिज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथा एष ते तनयः पूर्वा जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहेर्वयो निन्ये न दानाद्येषु कर्मभिः
अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीमि परिषद्धृदयं ब्रवीमि संसारमूलवणमसारमवाप्य जन्तोः सारोह्यमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढाः ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्तनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रविद्धि धनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदिकास्तैहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्चितरत्नपीठे नित्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवा प्रदोषसमये भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतबलकिशतमखो वेणुं दधत्पद्मजः तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णु सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवा समन्तास्थिता सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येन्ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गा प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्था अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽत्यनान्ये हरिपद्मजाड्याः तस्मिन् महेशे विधिनिज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथा एष ते तनयः पूर्वा जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहेर्वयो निन्ये न दानाद्येषु कर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीमि परिषद्धृदयं ब्रवीमि संसारमूलवणमसारमवाप्य जन्तोः सारोह्यमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढाः ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्तनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रविद्धि धनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदिकास्तैहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्चितरत्नपीठे नित्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवा प्रदोषसमये भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतबलकिशतमखो वेणुं दधत्पद्मजः तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णु सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवा समन्तास्थिता
सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गा प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्था अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽत्यनान्ये हरिपद्मजाड्याः तस्मिन् महेशे विधिनिज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथा एष ते तनयः पूर्वा जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहेर्वयो निन्ये न दानाद्येषु कर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीमि परिषद्धृदयं ब्रवीमि संसारमूलवणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढाः ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्तनन्यमनसोऽघ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रविद्धि धनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदिकास्तैहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्चितरत्नपीठे नित्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवा प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतबलगिशतमखो वेणुं दधत्पद्मजस्तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णु सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवा समन्तास्थिता सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गा प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्था अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽत्यनान्ये हरिपद्मजाड्याः तस्मिन् महेशे विधिनिज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथा एष ते तनयः पूर्वा जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहेर्वयो निन्ये न दानाद्येषु कर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम्।